नमस्कार बंधुगण आपण माने निज गृह घड़ी एवं कैलेंडर को एही दिगरे कदापि भी लगांतु नहीं। जदि आपण घड़ी एवं कैलेंडर को भूल दिगरे लगांती तेबे आपण को एहार अनेक कुप्रभाव भोगिबा को पड़ी थाए। एहा आपणको गृह अशुभ परिस्थिति सृष्टि करि थाए। घड़ी एवं कैलेंडर पई आमर वास्तुशास्त्र रे एक महत्वपूर्ण दिग निर्णय करा जायछि। बंधु माने आमर वास्तुशास्त्र अनुसार आम गृह जेते प्रकारर भी जिनिस रही से सबु जिनिस गुड़िकरे आमर सकारात्मक एवं नकारात्मक दुईटी प्रकारर शक्ति रही। एही जिनिस गुड़िको जदि तांकर सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखा जाए तेबे से माने निजर सकारात्मक शक्ति को आपणको गृह रे संचार करिथांती। मात्र जदि सेमानंकु भूल दिगरे एवं भूल स्थान रे रखा जाए से माने आपणको गृह रे नकारात्मक ऊर्जा गुड़िकर सृष्टि करिथांती। आपण माने जानती जदि आपणको गृह रे नकारात्मक शक्ति वृद्धि पाइथाय तेबे आपणको गृहरु मां लक्ष्मी मध्य चली जाइथांती। कारण जेउठारे नकारात्मक शक्ति अधिक रही थाए सेही स्थान रे मां लक्ष्मी केबे भी वास करि नथांती, जहा फଳରେ कि आपणको गृह रे धन हानि हेबा सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान रे मध्य बाधा आसी थाए। आपण अनेक गुड़िए कार्य रे विफलतार शिकार होइथांती एवं आपणको घरर उन्नति मध्य धीरे धीरे कमी जाई थाए। मात्र जदि आपणको गृह रे सकारात्मक शक्तिर संचार अधिक होइथाय तेबे मां लक्ष्मी मध्य आपणको उपरे अधिक प्रसन्न होइथांती, जहा फଳରେ समाज रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइथाय। आपणकर धन आसीबार स्रोत गुड़िक बढ़ी थाए एवं आपणकर संचित अर्थ रे मध्य वृद्धि होइथाय। आपणको गृह रे थिबा सदस्य मानक मध्य रे विश्वास एवं भल पाइबा मध्य वृद्धि पाइथाय। विज्ञान मध्य एही कथारे सहमत अटे जे आम गृह रे जेते प्रकारर वस्तु रहिछि सेही वस्तुरु किछि तरंग बाहरी थाए। ताहा सकारात्मक तरंग होई पारे किंबा नकारात्मक तरंग मध्य होई पारे। सेही तरंग गुड़िक आम जीवन उपरे बहुत अधिक प्रभाव पकाई थांती। तेबे आम गृह रे किछि एपरि जिनिस रही थाए जहा आम पई अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण अटे। एही वस्तु गुड़िक आम पई समयर मूल्य जणाई थांती। एही वस्तु गुड़िक सहायता रे आपण माने शुभ एवं अशुभ समयर मध्य अनुमान करि परिबे। एही वस्तु गुड़िक आमर भल एवं खराब समयर लेखा जोखा मध्य रखि थांती। तेबे एई वस्तु गुड़िक विषय संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु एवं चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करि दियंतु। तेबे सेही गुरुत्वपूर्ण जिनिस गुड़िक हेउछि आम घरर घड़ी एवं कैलेंडर। बंधु माने एमिति कोनोसी गृह नाही जो गृह रे घड़ी एवं कैलेंडर नथिबो। प्रत्येक गृह रे आमे माने घड़ी एवं कैलेंडर रा व्यवहार करिथाउ। घड़ी आमर अतीत एवं भविष्यत रे आसुथिबा समय विषय आमको सूचित करिथाए। आम जीवन रे सबुठारु अधिक महत्व समयर ही होइथाए। आपण माने जानिथिबे प्रत्येक व्यक्तिंकर समय एकापरि होई नथाए। प्रत्येक व्यक्तिंकर जीवन रे भल समय एवं खराब समय दुईटी जाक आसी थाए। वर्तमान जदि आम पई भल समय चली तो एही समय रे अन्य कोनोसी व्यक्तिंकर खराब समय मध्य चलीथिबो एवं जेतेबेले आमर खराब समय चली थाए सेतेबेले एमिति अनेक व्यक्ति थांती जे मानकर कि भल समय चली थाए। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति मानक पई समय एकापरि होई न थाए। आपण माने जानती समय काहा पई भी अटकी न थाए। मात्र आमे जदि आमर धर्म शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र को मानी सेही नियम गुडी को पालन करिबा तेबे आमे निश्चय भाबरे आम समय को बलवान करि परिबा। वास्तु शास्त्रर पालन करी आमे आमर निजर जीवन को अधिक भल मध्य करि परिबा। वास्तुशास्त्र अनुसारे आमर कांथरे लागिथिबा घंटा आमको बहुत अधिक महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करिथाए। एहा आमको अनेक गुरुत्वपूर्ण संकेत मध्य देइथाए। तेबे आपण जदि एही घंटा को तार सठिक दिगरे लगांती एवं सठिक स्थान रे लगांती तेबे एहा आपणको जीवन रे अनेक शुभ प्रभाव पकाई थाए। वास्तुशास्त्र रे निर्णय करा जायछि जे जदि आपण घड़ी एवं कैलेंडर को भूल दिगरे लगांती तेबे आपणको एहार नकारात्मक
ପ୍ରଭାବ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଘଡ଼ି ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଆକାର କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘଡ଼ିର ଆକାର ଗୋଲ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡାକାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧାରୁଆ କିମ୍ବା ମୁନିଆ ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ିଟି କେବେ ବି ଚାରିକଣିଆ କିମ୍ବା ଆୟତକାରର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଲ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡାକାର ଆକୃତିର ଘଡ଼ି ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ନ ରହିଥିବ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଏପରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଏପରି ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କଦାପି ବି କିଣିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛବି ରହିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋର ସର୍ବଦା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋର ସାମ୍ନାରେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଘଡ଼ିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏସବୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବା ଘଡ଼ିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ିଟି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମୟଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଘଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଛି ତାଠାରୁ ପଛରେ ଚାଲେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭକାରକ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଘଡ଼ି ସମୟଠାରୁ ପଛରେ ଚାଲୁଥାଏ ସେହି ଘରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଦାପି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୃହରେ ଘଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ନିଜ ଘଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦିଗ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଘଡ଼ି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖଟି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଆପଣ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଘଡ଼ି ଲଗାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଘଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଉପରେ ଭିତର ପଟକୁ କିମ୍ବା ବାହାର ପଟକୁ କେବେ ବି ଘଡ଼ି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଦିଗ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଘଡ଼ି ଯେପରି ଆମକୁ ସମୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ସେହିପରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମକୁ ତିଥିର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ଦିଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସମୟ ସୂଚକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଦିଗରେ
उदित सूर्यर कैलेंडर मध्य लगाई पारिबे जहा लाल किंबा गोलापी रंगर होइथिबा आवश्यक अटे। एपरि कैलेंडर लगाइबा द्वारा आपणको गृहरे एहार अनेक शुभ परिणाम पड़िथाए। जदि आपण उत्तर दिगरे कैलेंडर लगाउछंती तेबे सेही कैलेंडर रे जदि नदी समुद्र एवं झरणार चित्र रहिथाए तेबे एहा अत्यंत शुभंकर होइथाए एवं सेथिरे सबुज रंग एवं धला रंगर अधिक प्रयोग होइथिबा दरकार। मात्र ध्यान रखिबे जे आपण जे कैलेंडर लगाउछंती सेथिरे जेमिति कोनोसी हिंस्र पशुपक्षी किंबा दुखी हेला भली कोनोसी चित्र न रहिथाए कारण एहिपरि चित्र थिबा कैलेंडर गुड़िक आपणको गृहरे नकारात्मक शक्तिर सृष्टि करिथाए। केबे भी आपण नुआ कैलेंडर को पुराना कैलेंडर उपरे लगांतु नाही। विशेष करी आपण माने मने रखंतु जे पुराना कैलेंडर को आपण निज घरे न रखिबा ही भलो। तेबे बंधु माने एहिपरि भाबरे वास्तुशास्त्र रे घड़ी एवं कैलेंडर को नै अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण कथार उल्लेख रहिछि। जदि आपण माने एही कथा गुडी को पालन करी निज घरे घड़ी एवं कैलेंडर लगांती तेबे आपणको एहार अनेक शुभ फल प्राप्त होइथाए। मात्र घड़ी एवं कैलेंडर को आपण जदि एहार भूल दिग एवं भूल स्थान रे रखंती तेबे आपणको एहार अनेक को प्रभाव सह्य करिबाकू पड़िथाए। तेबे बंधु माने भिडियोटी जदि आपण मानकू भल लागिथाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखिबे।